Donc bonjour, après avoir bien sûr étudié les chaînes d'abduction, les chaînes de subduction comme celle des chaînes des Andes, Jebel Andes, donc maintenant on va étudier un troisième type de chaîne qui est en relation avec la convergence, avec des forces compressives, ce qu'on appelle les chaînes de collision. Là, سلاسل اصطدام بالتصادم. La collision continentale est un phénomène géodynamique. Donc on a parlé d'une collision continentale. Donc c'est اصطدام قاري يعني كيكون بين كتلتين قاريتين entre deux masses continentales. C'est un phénomène géodynamique qui se produise à la limite convergente de deux lithosphères continentales. Comme vous voyez là, on a un continent, c'est le continent, et l'autre c'est le continent. On va voir qu'ils sont ces d'autres continents parce qu'il y en a plusieurs types de chaînes de collision. Mais l'exemple qu'on va voir, c'est celle de l'Himalaya, entre la plaque eurasiatique et la plaque, bien sûr, africaine. On va voir donc des deux lithosphères continentales, c'est lithosphère croûte continentale c'est lithosphère continentale qui se rencontre après la fermeture totale d'un ancien mer. Donc là, ils se rencontrent et voilà. Donc il y en a des indices qu'on va bien sûr utiliser pour dire que ces chaînes sont des chaînes de collision. Voilà. Et bien sûr de reconstituer l'histoire donc de ces chaînes, comment a été donc formée. On va voir ces trois indices. Le premier indice, c'est donc l'ancien océan qui peut être comme un sandwich entre les deux lithosphères continentales. Voilà, ce sont les trois indices. Soit le complexe ophiolitique, c'est un vertige d'un lithosphère océanique, donc les baqaya, donc dans lithosphère océanique, bien sûr, c'est un indice d'un ancien océan avorté. Voilà, on va voir les métagabbros et métabasaltes. Voilà, et aussi bien sûr les métabasaltes et métagabbros de faciès de schiste bleu, de faciès d'éclosite qui sont au-dessous, là au-dessus. Voilà, c'est la première indice, bien sûr, de complexe aphéolitique et celle de métabasalte et métagabbro. Voilà. Deuxième indice, ce sont des indices structurels comme les plis. Donc les plis, c'est un indice donc des forces convergentes ou bien forces compressives. Voilà, comme vous voyez là. Et bien sûr, les failles inverses. Donc lorsqu'on va trouver bien sûr ces deux indices, et bien sûr, le troisième indice essentiel, c'est les roches sédimentaires océaniques. C'est un indice réel, donc on appelle le prisme d'accrétion. Donc pourquoi le prisme d'accrétion? Donc ce sont des anciens roches sédimentaires déposés dans un océan. On va voir donc l'argile, comme on a vu, c'est un indice des grands fonds. Et les radiolarites, comme j'ai déjà expliqué, ce sont des êtres vivants à squelette interne, bien sûr, qui vit donc dans les eaux chaudes et profondes. Alors, ces trois indices, les roches sédimentaires océaniques, bien qu'on appelle en français le prisme d'accrétion, les nappes de charriage avec des plis et des failles inverses, les complexes phylitiques avec aussi des métabasaltes et métagabbros, ce sont les trois indices donc indiquant donc les chaînes de collision. Donc, on va voir maintenant, c'est en arabe aussi, تكلموا على سلاسل الاصطدام. دونك هنا كما كتلاحظوا الهند وهذه اسيا. هاد اللين هاد الخط هذا هما كيتسموا جبال الهيمالايا، هما اكبر جبال اللي كاينه ايضا في الكره الارضيه، يمكن يوصلوا حتى ل 8 كيلومتر في السماء. دونك درنا واحد المقطع، دوك المقطع هو سود ويست نور ايست. كي سافو دير سود ويست نور ايست؟ عندنا لو نور لو سود لو ويست ليست. دونك سود-ouest nord-est هو هذا الخط هذا. دونك هذا هو nord-est sud-ouest. صافي فوالا. دونك درنا هذا المقطع وعطانا اذا هذا التتابع. Comme vous voyez là, il y a plusieurs unités.
دونك بزاف ديال الوحدات. كاين الوحدة الأولى اللي هي واحد كنسميوها وحدة سيواليك شمال الهند، دونك هي اللي كاينة بالتحت، فوالا. دونك كاينة فوقها إذن واحد الوحدة الثانية سميتها وحدة الهيمالايا الوسطى. دونك سي il chevauche, c'est un chevauchement. دونك هاد جوج مع واحد ils sont en chevauchement qu'on appelle frontal, التراكب الجبهي. دونك c'est un chevauchement frontal. داكشي اللي سميناه جبهي، يعني الجبهة هي الفرون، دونك التراكب الجبهي كما كتلاحظوا هنا. دونك c'est un faille inverse. دونك كما كتلاحظوا faille inverse. فوالا on va voir 3 سي وحدة الهيمالايا العليا، دونك اللي هي هادي. دونك حتى هي محطوطة على هاد الجوج ما يسمى تركب وحدة الهيمالايا الوسطى بالتراكب المركزي الرئيسي. دونك هذا كيتسمى التراكب الجبهي، هذا كيتسمى التراكب المركزي الرئيسي. on l'appelle chevauchement central principal. هو هذا chevauchement principal central. بيان سور عاوتاني كتركب عليها إذن واحد كتلة أخرى اللي هي 4 كتسمى unité دو هيمالايا تيتيزيان. وحدة الهيمالايا التيتيسية ترتفع نتيجة عمل الفوالق العادية كالفالق الشمالي. دونك هما هادو، هذا فالق كيتسمى فالق عادي، كيتسمى فاي نورمال. دونك كما كتلاحظوا هي هاد الوحدة الرابعة. إلى أوسي بيان سور عندنا هاد الوحدة الخامسة، شكون هي هضبة تيبت. هاد هضبة تيبت هادي ترتبط بباقي الهيمالايا بواسطة الخياطة الأوفيوليتية لمنطقة تشاد. دونك هادي كتسمى خياطة أوفيوليتية، وهو الأوفيوليت اللي هضرنا عليه. إذا on va voir comment a été déposée cette partie de complexe أوفيوليتيك. علا سميناها خياطة لأنها بحال كتعمر واحد الفراغ مزيان، كتعمر واحد الفراغ ما بين ولا كتربط اللي كتلصق هاد الوحدة مع الوحدات الأخرى، وهذه كتبان بأنها اون اونيتي أبار. على هادو كتلاحظوا بأنهم دونك تقريبا كيتشابهوا. فوالا عندنا كاين هادي دونك وحدها، دونك كما كتلاحظوا سي لازي، دونك سي لا ليتوسفير كونتينونتال. Voilà, on va voir maintenant. Comme vous voyez là aussi, on a le fiorite, le granit. Voilà, ce sont des roches métamorphiques sur forme متحولة. Donc, c'est un indice d'insubduction. On va voir pourquoi. Il y a aussi des roches métamorphiques qu'on appelle le métamorphisme régional parce que il y en a donc un métamorphisme de contact et un métamorphisme régional. Voilà. Aussi, on a donc les sédiments de Titis. On l'appelle موشور تضخم، وهو le prisme d'accrétion. غادي يكون هنايا. Il y a aussi bien sûr رواسب حوتاتية كيتسموا les sédiments détritiques. هما رواسب اللي كيترسبوا إذا كما شفتو في دونك لي بروميير اني بكالوريا donc dans l'océan bien. Voilà. On va voir maintenant quelles sont donc les الخاصيات البنيوية ou bien les caractéristiques structurales des chaînes de Himalaya. عن ماذا يدل تواجد الأوفيوليت في هذه الجبال؟ de quoi donc signifie bien sûr l'existence de sites ophiolites. On va voir tout ça. Alors, pour voir une définition de l'Himalaya, donc l'Himalaya est une chaîne de montagnes arquée. Donc il y a كسلسل arc قوس، voilà كما كتلاحظوا ها هي على شكل arc qui s'étire sur plus de 1400 km. يعني كيمشي le long ديال 2400 km de long et 400 km d'accord, donc de large. Cette chaîne est séparée sépare le sous-continent indien du plateau tibétain. Voilà donc le plateau tibétain. Là, le plateau tibétain donc demande abrite abrite les 14 plus hautes montagnes du monde qui culminent 8000 mètres d'altitude. Voilà, comme vous voyez là, ce sont les chaînes de montagnes de l'Himalaya. Et bien sûr, donc l'existence de cette coupe. Donc, la question qui se pose, relever à partir des figures tous les indices au المؤشرات qui confirment التي تؤكد que la chaîne de Himalaya est la conséquence، يعني أن سلاسل الهيمالايا وهي نتيجة
Donc, la conséquence de la collision entre deux continents, l'Asie et l'Inde, précédée par une subduction et une abduction. يعني إذا بغا يقول لنا إذا بين بأن أبارتيغ هاد الفيجور ما هي المؤشرات التي تؤكد أن سلسلة الهيمالايا هي نتيجة تصادم بين قارتين لكن précédée وهي مسبوقة par une subduction بين تمر وطفل. On va voir tout ça. Alors, comme vous voyez là, donc la deuxième question, décrivez en utilisant les figures 3 et 4 la relation entre la formation de la chaîne de Himalaya et la tectonique des plaques. Voilà, on va voir donc comment on va répondre à ces questions. Alors, شنو كتلاحظوا هنايا عندنا البلاك اورازيان عندنا دونك لوسيون انديان. دونك حركة الصفيحة الهندية دونك البلاك انديان حسب نظرية زحزحة القارات. عندنا البلاك انديان وكاين البلاك اورازيان. ناخدو بالنسبة دونك الزمن الجيولوجي. دونك هنايا برومييرمون كيسكي سباس. دونك أولا كيما كتلاحظو هنايا عندنا التيبيت هو هنايا صفيحة حقاش المقطع اللي درناه هو نور سود يعني هكا نور سود. دونك شنو غادي يوقع؟ هادي ناقص 71 مليون سنة اللي هي هنايا دونك 71 كيما كتلاحظو. دونك قبل إذا كانت الهند بعيدة كانت حدا مدغشقر لاصقة في مدغشقر إلا عقلتو مدغشقر جنوب ديال إفريقيا وكانت صفيحة الأورازية هنايا. شنو كتلاحظو؟ دونك التيبيت كان في الصفيحة الأورازية الهند كانت بعيدة هنايا. دونك الهند هي هادي والصفيحة الأورازية هي التيبيت. دونك غادي نساو هاد البارتيات هادو غنركزو على هنا ناقص 71 مليون سنة يعني ها الهند فين كانت وها صفيحة الأورازية فين كانت يعني المسافة كانت بعيدة بزاف بيناتهم. هي هاد المسافة. دونك من هنا لهنايا وهو من هنا لهنايا. ركزو معنا إذا كتلاحظو عندنا هنا قشرة قارية هي هادي شكون هنا. دونك هنا في هاد البلاصة إذا قبل ما تجي دونك كانت رواسب محيطية وكان موجود تضخم في هاد البلاصة إذا في الأول هاد الشكل إذا الأولاني ناقص 71 مليون سنة واقع بحال داكشي اللي واقع كما شفنا بالنسبة لسلاسل ديال التمر لي شين دو سوبدكسيون. يعني في الأول كان كيوقع لا سوبدكسيون كما شفنا بالنسبة لي شين ديال الأنديز ديزون كاين قشرة محيطية اللي هي خوت أوسيانيك وكتدخل دونك إلى سوبدكت تنغرز تحت واحد القشرة قارية اللي هي ديال أمريكا اللاتينية كما شفنا. دونك شنو غادي يوقع؟ دونك قلنا بأن هاد الانغراز ديال الخوت أوسيانيك اش كيوقع معاه؟ كتكون واحد الحرارة واحد قوة وواحد لا بريسيون كبيرة. دونك هاد الحرارة وهاد لا بريسيون كيؤدي إلى ذوبان إذا دونك لي غوش تمايا في لو مونطو وكيؤدي دونك سي ان فيزيون بارسيال انصهار جزئي وكتطلع دونك اللافا كتعطينا براكين انديزيتية كما شفنا. كذلك هنا كيتوضعو رواسب محيطية وفي الحركية ديال هاد القشرة المحيطية شنو كيوقع؟ لحقاش نورمالمون ها الهند دونك هي هادي دونك نورمالمون غادي وكاينة قشرة محيطية لتحت اللي هي هادي غادي كتكحز دونك تزحف هي ميغراسيون ديال الهند بشوية. هاد لا ميغراسيون كتكون 16 سنتيمتر في السنة حتى ل5 سنتيمتر في السنة يعني كتزاد وكتنقص. دونك شنو غادي يوقع؟ غادي يبقى يدخل إذا هاد الانغراز ديال هاد لاكروت أوسيانيك. شنو غادي يوقع من بعد 55 مليون سنة؟ دونك يعني أن الهند تحولات من هنا حتى لهنا شحال تقريبا نديرو 51 ناقص 71 ناقص 55 دونك تقريبا 15 مليون سنة. دونك في 15 مليون سنة انتقلت الهند من هاد البلاصة لهاد البلاصة
يعني شنو كتلاحظو دونك غادي تزيد كما كتلاحظو إذا هنا فين غادي تزيد شوية لقدام، دونك حيت غادي توصل لهنايا شنو كتلاحظو هنايا هاد النقطة هادي فين كاينة إذا الآخر إذا ديال بالنسبة للخطوسيانيك غادي يوصل لهنايا، دونك حيت غادي يوصل لهنا شنو كتلاحظو بالنسبة لموصول التضخم مع الرسول المحيطية il va être pris en sandwich، يعني غادي تشد على شكل ساندويتش ما بين الكتلة القارية ديال تيبيت اللي هي الصفيحة الأورازية ومع الكتلة القارية ديال الهند اللي وصلات، دونك هادي هي الكتلة القارية كتدفع، دونك إذا غادي تخشى إذا غادي كذلك غادي تحصر هاد الخط الأوسياني. شنو وقع حيت وصلت هنا كذلك كتزاد ناقص 10 مليون سنة، دونك شنو كتلاحظو إذا هنايا دائما هنا شنو وقع الأوفيوليت غادي يطلع غادي واحد الجزء من هاد الأوفيوليت هذا غادي يخرج كما كتلاحظو هنايا، وغادي هذيك هي الخياطة اللي قلنا خياطة ديال الأوفيوليت، دونك غادي يخرج من هنايا بفعل قوى الانضغاطية. دونك حاليا دونك شنو كتلاحظو هنايا هو الشكل اللي عندنا هنا حاليا، دونك هاد لوفيوريت كيفاش وصل لهنايا. فوالا.